borong adom Runel Development House kaisa resolution 2 mani Armia announce khajak abotini dipor khetrokni pandao discussion nangai abo kaisa number 1 number 2 hungai Constitution, Election, Conduct of Business, 19 Amendment Bill 2021. Open Shakaogo discussion nilai. Tekasha Constitution, Election, and Conduct and Business Rule. Village Committee Third Amendment Bill abobo discussion nai antaro puya joto members no notice khajao bongkha borom ganang adon Runel Development by Miya Tishajak Resolution Greater Tipraland Abanutari Tabo 15-minute or discussion out of 15 minutes on opposition group no 6-minute time allot khaja another 9-minute treasury events no allot khaja antaro leader house ni leader of opposition borangan Hamso Kumar Babu no bini opposition ni pokho theke bobo borangan adon kok sanai enya khaiba khorok sano 6 minute kok sana hangaiba bung rohadi nai kobogo in other hand treasury events no sao nami allotted 9 minutes ajagawo narogo bung rohadi nai ang kobogo Mananiya Chairman, the discussion ni time no kisa program bagai tete resolution ni satawo komar nai borong manang adon Podoluchon Tripura Mohodoy Chairman tai I house joto manja painai jotono hamjang matai kuluma niya je chinero 24 tarik o 24 tarik kaisa chini adom boje kata ditolen je prostat nar mani abo gata tibralan je hinu gata tibralan bunti khlaijangnai এবং ভারতবর্ষের ভূ সংবিধানতম বা চিনি এডিসিনি ভূ সংবিধানতম যে পূর্ব রাজ্য অথবা পূর্ব দেশ নতুনে যে ক্যাটাগরি বলেন অন্যায় আউট অফ ডিসকাস করা নামান ক্যাটাগরি বলেন যদি মা খাগে চুম্ব খুঁজিনো কিন্তু ক্যাটাগরি বলেন যে ইমান ভুনবয় যেন মাইয়া চুং দেখা করে মানে মতে সামে মানো ভারতবর্ষের সংবিধান চুং যে সীমান মতে ক্যাটাগরি বলেন সামনে মানুষ যে কোনো বরং অধিকার দङ
সান্নানি কিন্তু আনি কখনখা বর্তমানে যে এডিসি এলাকার যে বরণ যে আশা রইনায় সে আশার সঙ্গে যদি বাস্তবায়িত খাইমি একাকে গাটা ত্রিপুরালেন চুং সান্নানি ককিয়া তার হিবা চুং যে গ্রামানি মধ্যে গাটা ত্রিপুরালেন কিছু বাংলাদেশ নেই কিছু অংশ আসামে কিছু অংশ এবং চিনি বর্মদেশ বা নেপাল বা বিভিন্ন জায়গায় কিছু অংশ নতুন গাটা ত্রিপুরা রঙাই নিকানাও দেখে অগেটা ত্রিপুরালেন সানইনায় হতবা আসলে তিনি মেজরিটি মাস ভিতরে একটা সংখ্যা গরিষ্ঠ তমান কারণ বর্তমানে যে এডিসিনি যে হাবা টিএসপি দেনা না ত্রিপুরা মত আবাক হামকে সাইমায়া টিএসপি দেনা ত্রিপুরা মত আবাক হামকে সাইমায়া আবিসি উকিলের কালকে চাও হঙ্গাকে গেটা ত্রিপুরালেন সম্পর্কে বরণ ধারে পরিস্থিতি দিশানান বাগৈ আং ই হাউস চেয়ারম্যান বনগরাং চেয়ারম্যান মাফু আং সিনাनै কারণ গেটা ত্রিপুরালেন যে সামতাঙ্গায় অবধি প্রথম যে এরিয়া ডিমার্কেশন খাইয়ান বাগৈ আবো গালাইনো নাঙ্গু তাম হিবা গেটা ত্রিপুরালেন খালিচিন ত্রিপুরা জন দুই সিমিয়া চৌজে যদি সীমার মধ্যে ইংকে চিনি ত্রিপুরা জন সিমি যদি দুই সিমিয়া গাকে চিম তিনি এই যে গিটা ত্রিপুরালেন যে ইস্যু তুই নাই আবো পাঁচ তারিখ গাকে আবো কোনো সময় মানানো হিনা খাগাইয়া তাম হিবা গেটা ত্রিপুরালেন বর্তমানে যে ত্রিপুরা সরকার আবো বিনিয়োগ আশা মন্তব্য এবং ভারতীয় সরকার যে গেটা ত্রিপুরালেন মানা থাকাকে 12 বছরের যে সরকার বিনিয়োগ আশা অনুমতি নাঙ্গু হিংকা গেটা ত্রিপুরালেন যদি ভবিষ্যৎ যাতে আবো বাস্তবায়িত না যদি তুলি তাকে বড় ন কাইসা মাননাই হিনে কাইসা বরং জীবন তুলি কাইসা খেলা মানে আমাহাই আং নাংজাগো আবো নাগনো বরং গরাং চেয়ারম্যান আং সিনা নাই গেটা ডিমার্কেশন অংথ বুর্ণ তুইনে গেটা ত্রিপুরালেন খাইনাই এবং গেটা ত্রিপুরালেন তাম কবজাংনাই এবং গেটা ত্রিপুরালেন খাইজান থাকে 12 বছরের সংবিধান তুইনাই গেটা ত্রিপুরালেন খাইজাংনাই আবো ই হাউস পরিষ্কার পেছানা নন্ত অসুখ সময় যায় আনি আলোচনার উন্নত Honorable Chairman, Gado Triballen ingai kaisa idea se Gado Triballen bisingte je ADCO tai non ADCO je siniti prasada fatamani o area ro khobino sino Gado Triballen ni diwan o area je khobjamani ADC ni andaro te ADC ni fatara omuni sino da pani development ni bagino diwan or demand কোনো community ne against boya omo anti constitutional boya tai singo siniasik history kusam sini je asuk bosor sini hawa sini maharaja agi ni sini je asuk 500,000 বছর ওমনি singo je rule khaija khebini sini rajbongsh omni je Ujanta Palace te nogi Nandonnagar Agartala te endike no কয়েকটা এরিয়া যে এডিসি নি ফাদার নন এডিসি যে খবজাগমানি তে এডিসি এরিয়া যে খবজাগমানি ওমন নি ডেভেলপমেন্ট খাইনে নি বাগৈ অগ্রাল ত্রিবালেন দিবন ইংগাই গেল ত্রিবালেন কাহিনা ওমো সিনি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ সিন অগ্রাল ত্রিবালেন নিজের সিংহাসক বছর নিজের হা আসে শাসন খাই কইছে তাবু সিংদম মুজাক নিজের হাওয়া সিন আইডেন্টিটি করি সিংও এডিসিও সে সিং সেভিয়া এডিসিও সে সিং সেভিয়া কে এডিসিন ফাদারও সেভিয়া এমন যত কিছু ডেভেলপমেন্ট তাই সেভ খাইতে বাকি সিং নিজের হাওয়া বুখা কত সে তমন বাকি ন অগ্রগতি করলেন বিমান মুগা নোটিস নি আলগা বড় sini harun asigi dauk sawo tirpra hai borok unam sungjagia omono sini bugagra tai sini party ni ogren tirballen ni diman bisingti sini tiprasada phani hamkai ni bagi te upliftment ni bagi na ogren tirballen ni diman humbai বরং আজম সজিত রিয়ান hambai ongka ang sinang musung kha kai
जों তিনি মাননীয় যে রুনেল দেববর্মা সামানি এই কগ্ন जों मानचित्र सह तैये दिशा खाइखाय खूब काहानुनाय जिनि जत त्रिपुरा सा एवं जारा त्रिपुरा बासिराव এই ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि भौगोलिक अवस्थाफों काहामके सिना नामो आबन बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि मानचित्र न किसा सिनामु जों आसुकना आलिकप मानगोनां बरंगोनां Honorable MDC Runal Devarmani resolution creation of Greater Tripura Land সমর্থন খাই আঙানি কয়েকটা কক সামানি আগে আর মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মুখুরুমান্য ভারত. And it's very emotional for all of us. We need the project. Opposition bench বিরোধ খাইয়া নাবলুক খাইছে. We must thank them that they have not opposed this resolution. We must thank them. They only wanted few clarifications. What will be the boundary, geographical locations, which are the places to be included, well-defined clarification, explanation has been given by our Maharaj, Pradyut Kishore Debarma ji, and I am sure the opposition bench also understand now what is Greater Tripura Land. Tripura, even at one point of time, I was a great believer of Cholun Shobe Mile Thaki, why to fight? But I have great conviction today that we need our identity, our own land. যদি এই হাউসে যারা পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িত না, সরকারি কাজের সাথেই যারা যুক্ত আছেন, তাদের মনেও যদি প্রশ্ন থাকে, থানসা তঙ্গিনও যদি একটা জাতি পপিনে অস্তিত্ব তুই চলিমান অঙ্কায়, মহারাজ, in India there is no need for creation of states called West Bengal, Karnataka, Maharashtra. India could have been only one state. Not only that, যদি একটা জাতি সত্তাতেই তঙ্গান বাগে বুইবাই তঙ্গিনও মানু গায়, the whole world could have been one state. And you must not forget, জাতি বাই জাতি সে কার লেখা নিজে অস্তিত্ব বাগে ভাষা বাই ভাষা নাগলাই পর্যন্ত রাষ্ট্র মা খাগলাই গাইছে. ধর্ম এক, বাংলাদেশ মুসলিম লোক মুসলমান, আয়াল পাঠান পর্ব মুসলমান, পাকিস্তান খাই গাইছে. শেষ পর্যন্ত ভাষার উপর ভিত্তি খাই হিন্দি সানাই রোগ বা উর্দু সানাই রোগ বাই বাংলা সানাই রোগ একটা রাষ্ট্র তঙ্গয়া বাংলাদেশ ক্রিয়েট ক্লাইমার গাই সাবো খাইগা ইন্ডিয়া ক্লাইমার গাইছে. And তিনি Indian constitutional সিজাতঙ্গ reorganization of states 1956. So people who are questioning that can we bring part of Mizoram into Tripura, can we bring part of Assam in Tripura, why not? When Mysore state was, it was given the form of Karnataka state, আজ ওরা অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে একটা অংশ নাহাজাকা, মহারাষ্ট্র নিয়ে অংশ নাহারিন খাইজাকাও 1956. লেটেস্ট যে তেলেঙ্গানা রাজ্য খাইজাকা বহুত অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে পাটনাহারিন খাইজাকা আছে. সো এভরিথিং ইজ পসিবল. তিনি ত্রিপুরাও, আমি কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তিনি 70 বছর তার মুখা সমস্ত
স্কুল সমস্ত কলেজ হাসপাতাল কাহাম কাহাম বড় ক্লাং জাকা আমি বরং আরো ক্লাং জায়গা হইতে আমি বরং আর ময়লা খোলা তুই আগয় পরিষ্কার খাইনান বাগে সার ফ্যাক্টরি খাইনানি তু হইতে আমি জায়গা নিয়ে আমি বরং জায়গা খাইতাম তু জায়গা ফায়ারিং রেঞ্জ খাইলে ফায়ারিং রেঞ্জ খাই সমস্ত রিয়ান দেবর মাঝে খাই হইছে আর নিন জায়গা খাই 70 বছর হাসপাতাল ক্লাং থাকা নগর পঞ্চায়েত ক্লাং থাকা তি প্রসারণ বন্ধ থাকতো আর যারা থাকবো বিশ্বাস খাই দেবো থানসা দমিন চীন অস্তিত্ব দম নাই কোনোদিন আবু সম্ভব দ্যাট ইজ ইম্পসিবল লাইক বিনিবাগই থাকুক সন্মাস এভরিথিং ইজ কনস্টিটিউশন আরে বাঙালিদেরও তো বলতে হবে ওনাদের আপনাদেরও তো অস্তিত্ব সংকটে বাঁচার লড়াই আপনারা করছেন আমরা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই করছি তাহলে কেন একটা পার্মানেন্ট সলিউশন নিয়ে আন কেন পার্মানেন্ট সলিউশন আমরা করব না কতদিন আর লড়াই করব ঐতিহাসিক কারণেই হোক যে কোনো কারণেই হোক ওর একটা ইমব্যালেন্স হয়েছে মহারাজাদের শাসন চলে গেছে তারপর পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক আসতে শুরু করলো একটা পপুলেশনের ইমব্যালেন্স হয়েছে আমরা আমাদের অস্তিত্ব আজকে সংকটের মুখে আজ আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছি আর আপনারা যারা বাইরের থেকে এসছেন আপনারাও আপনাদের বাঁচার জন্য লড়াই করছেন তো লড়াইটা তো একই উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন আমি জানি অংশকুমার আমাদের বিরোধী দলের সদস্য কিছু বলতে চেষ্টা করছেন আপনি বলবেন আমাকে বলতে দিন এইখানে কোনো জাতির বিরুদ্ধে লড়াই না আর বিজেপির বিরুদ্ধেও আমার লড়াই এই বক্তব্যটা হচ্ছে আজকে চলে যাবে এই হাউসের বাইরেও যাবে যারা আজকে নীরব দর্শক ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পার্মানেন্ট সলিউশন চান চলুন একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করি সবাই মিলে যদি দিল্লিতে গিয়ে বলতে পারি কেন ত্রিপুরাসারাই যাবে কেন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোক আমাদের সাথে যাবেন না যারা দীর্ঘদিন শান্তি সম্প্রীতি বড় লড়াই করছে পার্টি অফিসে বসে আমাদের ইউটিউবে যারা লাইভ টেলিকাস্ট দেখছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব আপনারা যদি ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন চান ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান আপনারা 35 বছরে কিছু করেননি আমি সেই দলকে অনুরোধ করব আজকে আপনারা একটা রেজলিউশন করুন আন্দোলন করার কোনো দরকার নেই ময়দানে এসে আন্দোলন করার কোনো দরকার নেই প্রেস ব্রিফিং দিয়ে পাঠান গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দরকার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রীতি ফিরে আসবে আপনারা আপনাদের মতো থাকবেন আমরা আমাদের মতো থাকবেন বড় প্রবলেম আমি বলছি আজকে বাঙালি জাতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লোক বিশ্বের সকল দেশেই তাদের পরিচয় কে না জানে তাদের আমি বলছি যে আবার তো সময়নি বাইরেও শাখা ওনাদের নির্দিষ্ট সময় বাইরে মানুষ ওনাদেরও আজকে আমি আই এম কনক্লুডিং জাস্ট গিভ মি সাম টাইম টু থ্যাঙ্ক অল দি কোনো অসংসদীয় কক্সায়া না বরং যে 25 মিনিট যে সময় খাজান মানে 25 মিনিট সময় পাইকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোনো পার্টির বিরুদ্ধে নয় শুধুমাত্র আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমাদের এই দাবি এবং এই দাবি হলে ত্রিপুরায় পার্মানেন্টলি যদন শান্তি যদন ল অ্যান্ড অর্ডার আরে তিনি কেরেই ল অ্যান্ড অর্ডার আই মে ফরগেট দিস তিনি শিকক রমজাগো এডিসি এলাকাও খোয়াই থানার পুলিশ তো নুকায় চারটা so that is where we need the law and order to be in our control bini bagini chin statehood di dorkar and I am sure this resolution is supported by the opposition bench also and treasury bench also oro jotono সমর্থনকারী ও হাউস থেকে একটা প্রস্তাব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ধারি থাঙ্গান্তম আঙাস কক সাউইন যতন ये हमेशा नहीं रहता है त्रिपुरा में
व्हाट इज ग्रेटर त्रिपुरा? आज जब चकमा बाबू ने बोला मिजोरम में वाई में, वहां में वो लोग पार्टी नहीं देखता है, इलेक्शन खत्म, नो पार्टी। यहां में मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो पोस्ट पोल इलेक्शन वायलेंस हुआ, आज क्योंकि हमारे अंदर भरोसा नहीं है, आज बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन आवरसेल्व्स दैट वी कैन अचीव एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, क्योंकि 70 साल से हमको बोला गया है ये लो और खुश रहो। मुझे यहां में चित्तो बाबू है, यहां में आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट अबाउट टीएसपी त्रिपुरा मोथा और बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएनपीटी, आईपीएफटी। एक समय था कि अगरतला में जब टीटीएडीसी के बारे आंदोलन चल रहा था, टीयूजेएस का, एक लीडर अगरतला में बैठकर, बड़ा लीडर, ह्यूज लीडर, रक्त दिबो एडीसी देबो ना, उस समय रति मोहन जमतिया, श्यामाचरण त्रिपुरा, हरिनाथ देवबर्मा, जब किसी को विश्वास नहीं था, वहां में ऊपर में विजय रामखोल, जब किसी को विश्वास नहीं था कि वी विल नेवर गेट टीटीएडीसी, रक्त दिबो एडीसी देबो ना, वो टाइम 1984 में हम लोग गए, 83 में गए और एडीसी लेके आया हम लोग। कोई नहीं बोल सकता था कि एडीसी मिलेगा, एडीसी मिला, फाइट करके मिला, थामचा एक होकर, हमने जब एक हुआ देन वी गॉट द एडीसी। बीजेपी इज देयर। मैं तो ग्रेटर त्रिपुरा बोलता हूं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इलीगल डिमांड नहीं है। इलीगल डिमांड होता है जब मैं बोलता हूं कि मैं दूसरे देश में जाकर इलेक्शन फाइट करूंगा, मैं तो ये कभी नहीं बोल रहा हूं। पॉसिबिलिटीज है। आज जब पंजाब में और पाकिस्तान में करतारपुर का बॉर्डर खुलता है, तो जो पंजाब के लोग हैं करतारपुर जाकर गुरुद्वारा जाते हैं। वो क्या है? जब एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में और बोलते हैं कि जो भी हमारे माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान में, उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग भाई भाई हैं, तो कोई तो नहीं बोल रहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में इलेक्शन फाइट करो। यहां में संजीत ने बात की, यहां में भावरंजन है, डॉली है। कोई विश्वास कर सकता था कि जो आज हमारा ब्रू जो मिजोरम में था, आज त्रिपुरा में उनको हमारे केंद्र सरकार ने, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिटीजनशिप दिया है त्रिपुरा का, क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास किया। मैं तो कभी नहीं बोल रहा हूं, दूसरे दल है जो बोलते हैं विश्व बंगो, उसका मतलब होता है कि इलेक्शन पूरे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में लड़े ना। एक कल्चर होता है, एक सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी होता है, और त्रिपुरा का इतिहास है कि त्रिपुरा हमेशा, जब भी कुछ हुआ है, त्रिपुरा ने हमेशा सबको अकोमोडेट किया। आज हम लोग सब रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर करते हैं। महाराजा ने रविन्द्रनाथ टैगोर को, रवि ठाकुर को सम्मान दिया जब पूरे इंडिया में किसी ने सम्मान नहीं दिया था। नोबेल पीस प्राइज से पहले महाराजा ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मान दिया। बंगाली लैंग्वेज को हमने रिकॉग्नाइज किया। जब नोआखाली में दंगा हुआ, हमने जगह दी, पनाह दी और अच्छा किया, ठीक किया। जब 71, 65
वॉर हुआ, हमने बना दिया। ये त्रिपुरा का कैरेक्टर है, हम सबको रखते हैं। यहां में जब डुम्बुर हुआ तो जब चाकमा बाबू बोल रहे थे, त्रिपुरा में जब डुम्बुर हुआ तो चाकमा बाबू भी समझते हैं, काप्ताई हुआ था, त्रिपुरा ने जगा दिया। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सम्मान हम लोग चाकमा कम्युनिटी को देते हैं, क्योंकि अपना समझ के हम लोग करते हैं, कभी अलग नहीं किया। This government of India has given provision for all the boroughs outside BTC to set up a council. ये गवर्नमेंट ने दिया है। ये गवर्नमेंट ने हमारे ब्रू को जगा दिया। तो जब आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में मांग रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी अंडर आर्टिकल 3, वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो क्या प्रॉब्लम है? एंड लेट मी रिमाइंड, मैं आपको भी रिमाइंड करना चाहता हूं, ऑपोजिशन के जो बेंच में है, जनजाति मोर्चा इलेक्शन के पहले आपने ही डिमांड किया था स्टेट काउंसिल, 1 स्टेप लोअर देन द स्टेट। आपने खुद कहा था इलेक्शन के पहले, जब सीपीएम को हराने से पहले, कि हमको त्रिपुरा में स्टेट काउंसिल चाहिए। आज क्यों चुप है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आपका अलायंस पार्टनर का डिमांड है, आप उनके साथ इलेक्शन लड़ते हो, उनके साथ आपका अलायंस है, आप उनको अपोज नहीं करते हो। इस हाउस में आप हमें अपोज करते हो, क्यों? Isn't this, Your Honor, a sort of hypocrisy? ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है? ये एक आइडिया है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मूवमेंट है, और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट अगर हम सक्सेसफुल हुए तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। और ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सोशो कल्चरल इकोनॉमिक एंड ऑल कम्युनिटीज, मणिपुरी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। जो महाराजा वीर विक्रम का एक आइडिया था, जब महाराजा वीर विक्रम ने 1940 में लैंड रिजर्व किया, वो आइडिया किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का नहीं था। डिस्क्रिमिनेट तो हमें हुआ है जब हमने 40 साल एक ऐसे प्रशासन के अंदर हमारा रहा जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे एमडीसी रुनेल देव वर्मा बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज त्रिपुरा को दे लाफ एट अस, हमारे ऊपर हंसते, दे से वी डोंट वांट टू बी लाइक त्रिपुरा। आई वांट टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट। वी आर टुगेदर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। So I don't understand this opposition to the Greater Tripura Land movement. Please read history. History is not created by fighting elections. History is created by realigning borders. Borders of Tripura have always changed. आप जाके पहले जो बोलते कि त्रिपुरा लैंड इज नॉट पॉसिबल, आप जाके उनको चैलेंज करो जो बोलते हैं कि कोमिला चिटागोंग को भी त्रिपुरा के अंदर लाएंगे। वो तो कुछ और बोल रहे थे। आइडिया क्या है? आज अगरतला में एक सिंबल नहीं है हमारा त्रिपुरा सा लोगों का। अगर ग्रेटर त्रिपुरा अगरतला तक गया, उज्जैन तक पैलेस तक गया, तो किसी को आपत्ति है?
कोई बोलता है कि काउंसिल में पास करने से क्या पास होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने या ना माने, एज अ टिपरा साहब आई हैव अ ड्यूटी टू स्पीक फॉर माय पीपल एंड आई एम स्पीकिंग दिस within the Constitution of India. The Constitution of India gives me the right to speak for the state of Tripura, for the people of Tripura, for my community, for all religions, not against any religion. So if there is an objection, the objection should be on technicality. Don't object to me on grounds of fighting an election. Pradyut Bikram Manikya is not interested in fighting elections. I will not interested in fighting any more elections. I am only interested in safeguarding the interest of our people who for the last 70 years have gone down history. And this Tripura land, the greater Tripura land idea, does not discriminate you. It does not discriminate anyone. It just makes us a stronger voice. हम इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर मेरा आइडिया आपको ठीक नहीं लगता है, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं, मैं खुशी हूं कि आज हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर कॉकबोरॉक में इंटरव्यू देता है, ये पहले नहीं हुआ। आई एम हैप्पी, मैं सचमुच में आदर करता हूं। 25 साल तक किसी ने त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात नहीं की। मैं आदर, आज जब आपने बोला कि महाराजा वीर विक्रम के नाम में एयरपोर्ट बना, महाराजा वीर विक्रम मेरा ग्रैंडफादर है, मुझे खुश लगता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, जिस दिन उस एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड होगा और पायलट त्रिपुरा सा होगा, उस दिन बुबागरा को ज्यादा खुश लगेगा। इकोनॉमिक, आज मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा आइडिया है, ये हम लोग का आइडिया है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है। चलिए एक संग दिल्ली, आप चलिए दिल्ली मेरे साथ, आप लीड कीजिए डेलीगेशन में, एक सिंपल साधारण मेंबर बनके पीछे में बैठने के लिए तैयार हूं। प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए। एक बात में तो हम लोग का यूनिटी है कि एडीसी आज जैसा है वैसा ठीक नहीं है। बोडो को आज एक अकॉर्ड मिल गया, कार्बी को आज अकॉर्ड मिल गया, लेकिन त्रिपुरा के लिए बोलते कि जैसा है वैसे ही रहो, खुश रहो, आपको कुछ मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हम दिल्ली जाए एक आवाज में, अगरतला में क्या डिबेट करना, दिल्ली में जाकर, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का होम मिनिस्टर है, दिल्ली में जाकर एक आवाज में बोलिए कि हम लोग आज के प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग खुशी नहीं है। ये त्रिपुरा मोथा का आइडिया है, ग्रेटर त्रिपुरा। आपका आइडिया कुछ और हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर को बोलिए, आप डिसाइड कीजिए, आप तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग पार्टी के व्यू से अपने दफा के बारे में बात करेंगे, एंड आई एम सेइंग दिस एज एन इलेक्टेड लीडर, जब तक वी स्पीक एज पार्टी मैन एंड नॉट टिप्रासास, जब तक we keep on fighting with each other because you are BJP, I am Tipra Motha, somebody else is CPM. Till the time we do this, I will tell you that we will never be successful because we have been divided. We have been divided by a narrow, small political interest. And Greater Tripura land only makes the idea of Tripura stronger. Today, please look at the Sami people in the Sami parliament. They are in 4 countries, yet they are united by one identity. आज एक कल्चरल सोशो कल्चरल आइडिया भी होता है। आज बोडोस को बोडोलैंड से बाहर भी जगह मिलता है। Nagas speak in one voice. खासीस, गारोस, जयंतिया spoke in one voice. अगर आज हमने एक आवाज में, पार्टी के नाम में नहीं, as Triprasas, एक आवाज में हमने बात किया और हमने अश्योर किया कि ना कोई बंगाली के ऊपर, ना कोई मणिपुरी, कोई मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू के ऊपर हमारा
नजर है, हम सबको लेकर एक महाराजा वीर विक्रम के आइडिया में एक सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल करके एक ग्रेटर पीपल लैंड करें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन हम भी दिल्ली को एक मैसेज भेजेंगे दैट द तिपरासा पीपल हैव अराइव्ड। अगर आज भी हम फेल हुए तो जो 70 साल से हो रहा है वो चलते रहेगा, बिकॉज मोर पावर, एम्बिग्युअस डिमांड, डायरेक्ट रुपया दे दो, ये दे दो, डायरेक्ट फंडिंग दे दो, देने से कुछ नहीं होगा। आज मैं बोल रहा हूं, अगर आज मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, तो और एक पार्टी निकलेगा जैसा आपका अलायंस पार्टनर है जो आज यहां में नहीं है, जिसने पब्लिक को धोखा दिया, जिसने रोड ब्लॉकेट किया, और जब पावर में आया तो जिन लोगों ने जिनको वोट दिया था उन्हीं को भूलकर उन्होंने अपने तोहफा के साथ धोखा किया। आप फर्स्ट काउंसिल मीटिंग में आप बोल सकते हैं प्रद्योत मानिक्य गलत है, आप बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप कभी नहीं बोल सकते कि हम लोग का कमिटमेंट फॉर ग्रेटर पीपल लैंड कम है। I appeal to you, I appeal to your honorable chairman. I am no one. I am no one. I am no one because I have no land, I have no dignity, I have no constitutional rights in this state. And what I am asking for is the same right which other people in the Northeast have got, and today I have lost it for in 70 years. And Tripura has sacrificed enough. The Tiprasa people have sacrificed enough. And today I am demanding dignity for my people. I am not demanding a post for myself. I am not demanding any political post for myself. I am demanding something which has been denied to my people. And so I appeal to all of you all. I am emotional, yes I am emotional, but I am fighting not for a political party. I am fighting for all of you. And I will fight. And I appeal and I pray that one day we will all unite and send one voice to Delhi. I may be wrong. Let the Prime Minister decide. But we want a constitutional guarantee for Greater Tripura land. Belano Hamba, thank you. Rural Development 30,000 resolution 사과고 현재 discussion 가려면 time allotted 미신 거 저는 discussion 받자 따고 뭐 하우스 resolution pass 가려면 나고 안 따고 제제 아동성 뭐 resolution로 각 부작각 안양카이와 프로로 디니 पास खालामायो म आदमसँग याक्तिसबै समर्थन जानुदेखि नै आं रिक्वेस्ट खायो माननीय चेयरमैन ने थमने आंकड़ों आयो माननीय चेयरमैन कोरोना चेयरमैन आंकड़ों आयो माननीय विरोधी दल नेता चीनी जब्त प्रोसेस completely turn constitution election conduct of business rule no follow khai janggo tabuk an sanai mo bill ni bipokhe jara mo resolution chajakya boro boyak tisawai boni khadwani no phunoi mano जोंबो बिलनि पक्षे जों सामके जे जिनि गेटा त्रिपुरा मानके त्रिपुरा लैंड मानके जोंबो कहाम जोंबो त्रिपुरा सान कहे आइसे जे बोनो को बड़ा सुजुग देछि नेता आंदोलन सह चिन्ह डिस्कशन पाइथांगा और तब आलोचना को सुযোগ করি শুধু বিল বিপক্ষে তামুকা বিপক্ষে তামুকা অবশ্যই ঘোষণা খানে নাগো আম তাও त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चेयरमैन हिसाबे और बड़ा चेयरमैन साहब एमडीसी just 1 second एक सेकंड प्लीज
अगर इनको कुछ बोलना है इन टू मेक अ Honorable Bhagra, there is no scope. Just I am giving on book. Otherwise, if they have any suggestion, we should be able to. They are not supporting, not opposing also. So that I want to declare now, I'm talking more greater Tripuraland the resolution to money. House of majority members of me vote by our House of passing announce Khajaka.